we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Rakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. ₱45 ka mga balay ang naugdaw sa sunog nga miigo sa sitio Santo Niño, Barangay Kiot, Dakbayan sa Sugbo. Ang maong sunog nagbilin og 1.8 milyones pesos nga danyos. Mao kini ang ikaduhang sunog nga nahitabo sa naasoyng dapit. Ani ang detalye. Dakong hagit sa mga bombero ang pagsulod sa dapit na sunugan sanglit hilabihan kahagipot ang agianan nga dili gani masudlan sa mga fire trucks. Ang ilang gihimo mao ang pagsumpay-sumpay sa mga house aron makaabot sa interior portion sa dapit diin nagsugod ang pag-ulbo sa kalayo. Samtang ang mga tao nag-iyahay na sa pagsalbar sa ilang mga kabtangan o gidala sa luwas nga dapit. Kung ato makita, ongoing ang pagdilaab sa kayo, dihang dapita. I don't know if makita na sa ato ang video, but mo ni gikumbati karon sa ato ang mga bombero. Ang problema karon diri kay hagipot kayo ang agianan, di makasulod ang mga fire trucks o niya ang mga hose ilahang gisumpay-sumpay aron makapenetrate diri sa interior portion. Gasol daw ni buto. Gasol. Okay, kailangan yung sunod ng dapita. Kaduha na. Ang problema diri, uting dalan. Kaning dalan na jud lisod kaayo may lisod ang dalan. Nadawat sa Cebu City Fire Office ang alarma sa sunog alas 11:08 ganinang buntag ug na-control kini alas 12:21 sa udto. 45 ka mga balay ang hingpit nga naugdaw samtang 5 usab ang partially damaged. Usa sa balay nga naugdaw sa sunog ang iya sa barangay Konsehal Linlin Paras. Ngawa sa ilang panimay dihang ni ulba ang sunog kay ni tambong og seminar. Kulbaan ko naog sa kong mga anak. Pag dugay na ko nagkontak ang uban, kontak na ko sa ning ugdaw na daw mong balay. So sakay lang ko gabalabal og ito sila kay bawo dito nga nigawas ko dagan ko diri. Wala pa muluwat o pamahayag ang investigador sa hinungdan sa sunog sa pagkutlo nining balita. Apan gisuta pa sa Cebu City Fire Office ang hinungdan sa sunog nga nagbilin og danyos nga 1.8 million pesos. Wa hinuoy gikitahong samdan o nakalasa na asoyng sunog. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa siyudad sa Lapu-Lapu, kanunay ug igong supply sa tubig ug kuryente sa Islas Ulango ug ang pagpabarog og dugang infrastructure projects mao'y gipunting ni Mayor Junard Ahong Chan aron mamahimong Little Singapore of the Philippines. Ang dakbayan. Ano ang report? Sa inaugural address ni Mayor Junard Ahong Chan, numero 1 niyang gihisgutan ang paghatod og dugang kalambuan sa Ulango Island. Sama sa pagpalabang og resolusyon aron magamit ang mini City Hall sa Ulango ug mapaduol na ngadto sa mga mulupyo nga gustong mopahimos sa mga serbisyo sa kagamhanan nga dili na kinahanglan pang mulabang sa mainland. Gitinguha usab sa mayor nga ning ikaduha niyang termino aduna nay igo og kanunang supply sa kuryente ug tubig sa isla aron makadani og dugang investors. This after we successfully lobbied for the 24
7 power supply. Ato usab ipadayon ang atong nasugdan nga pagpanaod og solar lamps sa tanang puste sa Olanggo. Malaumon usab ang mayor nga ubos sa ikaduhan niyang termino nga kaalyado na niya ang konseho. Hayan, mapatuman na niya ang mga infrastructure projects sama sa Skyway nga magdugtong sa CCLEX ngadto sa airport ug pag-ugmad og boardwalk nga gikan sa first bridge paingon sa second bridge. The construction of the boardwalk similar to that of Singapore is a step closer towards that Singapore dream. Iyang giawhag ang konseho nga moduso og ordinansahon nga maghimo sa dakbayan nga makabarog og mas andam kung adunay mga dagkong katalagman sama sa bagyong Odette. Laing awhag niya sa konseho mao ang pagpalabang sa 2022 annual budget aron may gahin nga maggamit sa pagpaayom-ayom sa mga nagubang infrastruktura ug sa pagpalambo usab sa turismo sa dakbayan. Nagtinguha usab si Chan nga mausbawan ang suhulan sa mga kawani sa City Hall tungod kay apektado na usab sila sa pusot-pusot nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Importante gayon ang hinanali nga pagpasar sa budget haron usab makatagamtam na o salary adjustment ang atong empleyado. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa atong silingang rehiyon sa Eastern Visayas, dugang kasundaluhan nga ubos sa 8th Infantry Division sa Philippine Army gipakatap sa nagkalain-laing bahin sa Northern Samar. Ang dugang puwersa subay sa nahitabong pagkaangol sa 7 ka mga sundaw nga sakop sa Community Support Program kung CSP team sa 20th Infantry Battalion. Ang mga sundaw gibadhigan gamit ang gipaulbo nga mina sa miaging Hulyo 5. Sa pagiginabi sa telepono, gipahibaw ni Captain Valben Almirante, Civil Military Officer sa 803rd Infantry Brigade, nga gipakatap ang dugang mga sundaw sa lungsod sa Mapanas. Diin sakop ang barangay Magsaysay. Ang dapit diin nahitabo ang pagpamanhig. Idugang si Almirante nga tumong niini mo ang pagbukod sa mga sakop sa rebuilding pundo. House-to-house vaccination batok sa COVID-19 ang gihangop sa mga talisaynon. Ang detalye sa live report ni Femari. Lumabok, Fem. Yes, lan target sa Talisay City Health nga makabakuna og bisan usa ka gatos ka mga molupyo sa matag duaw nila sa kabarangayan. Usa sa gituyo sa mga kawani sa City Health kining labing sudlunon nga dapit sa barangay Tangke. Diin daghan usab ang mga namuyo. Kinaron ipahigayon ang mobile og house-to-house vaccination nga gidugok usab sa mga molupyo sa Purok Sambagan. Usa sa sayong ni presentar aron mabakunahan mao si King Jerome Binauhan, 18 anyos, kinsa nitug-an nga sa niaging tuig pa unta siya gustong magpabakuna. Apan tungod siyang trabaho nga stay-in siya, naglisod siya pag-schedule aron makaadto sa vaccination site. Samtang kining usa ka inahan, dugay na untang magpa-booster dose. Apan, busy kaayo sa trabaho sa balay. Problema usab nila ang pamiliti. Maong ilang gihangop ang house-to-house vaccination. Nipahimulos usab sa mobile vaccination ng iyang 17 anyos nga anak. Nakanon ako sa una pero why time ba? Kay tungod sa dahan trabaho. Ano karon kay power na kayo kay doon na lang nananadyo diri. Dili pa ringon nga nahadlo ka magpabooster. Wala. So imo gyud kagustuhan. Oo, kagustuhan jud na ako nga magpa-booster jud ko. Stayin sa trabaho niya, mululi sa kusamuha niya. Wala ko'y lugar pa baksin ba? Unang karon pagdito sa pagaduhog nimo. Dingnan mo ko sa kong kuan, pares nga, pabaksin na dira kay naikuan. Baksin dira dool. House to house na lang. Mato ni Dr. Johnny V. Prieto Fernandez, usa sa nangulo sa mobile og house-to-house vaccination sa syudad, nga ilang nakita nga epektibo kining ilang gibuhat. Although nakakuha naman ta sa target sa ato ang na-population diri sa City of Talisay, we are still aiming to target more on our A2 population or our senior citizens. And our, since bago raman nag-announce po ang DOH na to, Department of Health, na mo go na ta with the booster dose of 12 to 17 years old. Pasalamat day may sa City Health, sa City of Talisay, nga gipagayon gyud inaning paging gi-house to house gyud ang pagbakuna. So gani sa Tangke bisag unsahon og awhag nga adunay mga bakuna sa ubang malls, so dili gyud sila moadto.
Matod sa Talisay City Health Officer nga sukad gitakupan ang pagpamakuna sa Talisay City College, gingusgan nila ang mobile ug house-to-house vaccination. Usa sa ilang target ang mga lugar nga minus pa ang mga nabakunahan, ilabi ng mga senior citizen. Ang katusang sa Tapul, then ang katong sa Maghaway area. Pero na-cover na to sa katong mga vaccinator from Star Mall. Okay, especially Doc, like for example, Tangke, sabihin sa mga populated po ni area, minus dahil sila di ayaw ng mga nabakunahan, especially sa mga ito. Okay, ang katumagong sa una manggod nga, ang fixed site nato is layo ra pod sa ilaha, di ra kayo accessible. So kita nagyon ni duol sa ilaha. Ilang gitumong nga makapamakuna og bisan usa ka gatos ka mga mulupyo sa lugar nga ilang mabisita. Ang kalihukan gibagan sa mga BHW ug ubang kawani sa barangay. Lan bukas gihapon ang tulo ka vaccination site sa Dakbayan sa Talisay. Samtang sunod ilang punteriya nga mabakunahan ang mga unvaccinated population sa barangay Poblasyon, Kansohong ug Dumlog. Lan, Daghang salamat, Femery Dumabog. Kutsilyo nga posibleng gigamit sa pagdungga patay sa babaeng pintor sa wa pa kinigitagak sa usa ka tabay sa sitio Gisi, Barangay Agos, Lapu-Lapu City niadtong Hunyo 17, gipaubos sa DNA o cross-matching uban sa mga sapot nga nakuha sa barak sa biktima. Samtang pasakaan na og kaso karong si Manaha, ang kaubang construction worker sa biktima kinsa unang gitumbok nga person of interest, human siya ang gikatahong nakalali sa biktimang si Winnie Papiliero sa wala pa makaplagi sa tabay ang patayng lawas sa biktima. Ang maong construction worker padayon paggatago-tago base usab sa pamahayag sa mga kabanay niini nga nahinabi sa mga sakop sa Police Station 4. Possibly mao to ang gigamit niya sa krimen kay based sa autopsy is pareho ang iyahang size sa kutsilyo og sa kaning samad sa biktima nilubaan. So ato aning pailan sa og murder case sa Office of the Prosecutor diri sa Lapu-Lapu. Nabalik na sa iyang pamilya katong 9 anyos nga bata nga nagbisikleta lang sud sa pipila ka adlaw gikan sa Southern Cebu ug nakit-an sa lungsod sa Konsolasyon. Ani ang update sa report ni Nico Sereno. Kagahapong adlaw nahatod na sa social worker ang 9 anyos nga si Jaime Sumampong. Gitugyan siya sa iyang apuhan nga anaa magpuyo sa barangay Butong, lungsod sa Ronda. Nahuwasan og daw na ibtan sa tunok si ginang Susana Sumampong nga nabalik na si Jaime. Ang bata nga sakay lang sa bisikleta nakit-an sa usa ka traffic enforcer nga si Melvin Dumagit niadtong Lunes sa gabii sa Konsolasyon. Gipakaon niya kini og temporaryo nga gisagop. Sa sunod adlaw gitugyan niya sa kapulisan ug sa social worker. Matod di Dumagit na subo siya human masayod nga naglisod sa BUDI ang pamilya. Nagpasalamat pud ko nga kanang nahatod na ang bata. Nagpasalamat pud ang diyang lula intaw niya na ato jud sila nga wala jud sila bugas. Sa pakighinabi namo sa telepono, giasoy sa apuhan sa miaging simana na ngadto sila sa lungsod aron mohatod og lubong sa namatay nga paryente ug didto nahanaw ang bata. Nakalaka jud ko sir. Oo. Kana matulog ko siguro gamatay ko asa man tawo si Jaime oy. Anak, sige ko lagi magahilak ko. Nagpasalamat siya sa mga miabag nga mahatod kini kanila. Sa mo reaksyon nga naabot siya Konsolasyon. Sus, nabalaka ko iko ano, unsa man iabot nimo dito oy, kalayo ako. So sana pwede na ko kaya sir. Lalo po na ako dito sa DSO. Pwede yung lipayan ako dito. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
kini atong latest weather update Thursday, July 7, 2022. Padayong nakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa Northern ug Southern Hemisphere sa may Southern Luzon, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. Ang tibuok Visayas, Palawan, kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na medyo mapanganoron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides ilabi na sa mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama na ang heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone. Talisay City Police aduna nay persons of interest sa pagpatay sa babaeng negosyante sa Barangay Tabunok, siyudad sa Talisay. Samtang adunay reward money kay hatag sa makatudlo sa nimutangan sa suspitsado. Ano ang report ni Femari Dumabo? Gipaybaw sa Talisay City Police nga 50,000 pesos ang gitanyag nga reward money sa makatudlo sa nimutangan sa responsable sa krimen. Mao kini ang nakabot nga desisyon ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas diyang nakiginabi sa hepe gahapon. Ang support ni Mayor Samsam nato dinhi sa kapulisan ug gatan-aw gid siya sa situation ug ato nang nakita sa mga previous nga mga incidents nga mga sensational nga mga kaso ni offer sad siya og mga at that time og cash reward og dako gito nga tabang. Gitug-an ni Caballes nga aduna na stay tulo ka mga persons of interest sa pagpatay kang Linora Carlos, 57 anyos sa Barangay Tabunok, kinsa giposil patay niadtong Domingo sa gabii. May kalambigitan gihapon sa negosyo ug personal grudge ang padayon nilang gisubay nga motibo sa krimen. Ganihang udto ni tuyo pag-adto sa buhatan ni Caballes ang nabiling pamilya sa biktima. Alang sa dugang pakig-alayon kalabot sa kaso. Nagdumili ang mga kabanay sa biktima sa pag-atubang sa kamera. Naatay mga persons of interest, mga natong gilocate. Then nanatay nakuha ng mga CCTV footages and naatay mga natay nakuha o natay lead o mga valuable information. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sakop sa LGBTQIA lakip sa 30 kaparisan nga nagbinayloay sa ilang I-Do atol sa gipahigayong kasalan ng bayan karong adlaw sa Lapu-Lapu City. Ani ang report. Processor sa usa ka kompanya sa MEPS ang 30 anyos nga si Jimboy Morata kinsa usa-usab ka makeup artist. Apan sa ilang unang pag-ila-ila ni Christina unom ka tuig na ang nakalabay, wa niya ipakita kang Christina ang iyang pagkamahuyang. Pagkakita na ko niya murag kuan lagi ka nang yun na ako siya kung bayot ba siya di kay kanang murag kay gipugnan niyang lihok niya. Diaran ako na feel na bayot katong nag-ipon nami, nabayot dahil siya. Yan na siya gipangtaguan na iyang mga gown, yan na siya. Saya daw ng customer, iya di ay. Aminado si Jimboy nga usa siya kabayot. Tungod kay pambabay ang iyang ganahang mga butang, lakip na ang iyang linihukan. Apan iyang gitataw nga sukad-masukad, wa siya makauyab og lalaki. Sa tinudan lang, sa akong pag-eskwela, daghan na pupog na agian nga mga girls na akong nauyab. So, siya ang pinakalas na akong nauyab. Ikaunom siya. Nana sa iya hatanan akong gipangita, wala na sa uban. Mo na ako siyang gipakaslan karon. Sulod sa unom ka tuig nila nga panagpuyo, may 3-year-old baby boy na sila. Ug aron masilyuhan ang ilang gugma, nahukman nilang muavel sa kasalan ng bayan nga gitanyag sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ug bisan pa man kun nasayod na si Christina nga bayot di ay ang iyang kapuyo, mas na in love hinuon siya ni ini tungod siyang gipakitang pagkaresponsabling padre di pamilya. Tanan namong naagian bisan mga ginikanan namo dili kayo gusto namo gipaningkamutan jud niya nga kaya jud niya na wala support sa among parents, na kaya namo namubarog na wala among parents, naningkamot jud siya bisag bayot siya pero kugihan, mas kugihan ba siya kaysa laki.
Ug sa ilang kasal karong adlaw, si Jimboy mismo ang ni-make up sa iyang asawa ug maoy ni disenyo sa iyang wedding gown. Ganahan ko mo make og ako ang kaugalingong family because ang akong pamilya is dili mi kayo close. So gusto ko on my own. Nga na ako'y pamilya. So proud ko as a LGBT. Sa Hoops Dome, gipahigayon ang kasal nila ni Jimboy o Christina dungan sa laing 29 pa kaparisan. Mga local officials sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nagsilbi nilang principal sponsors ug si Mayor Junard Ahong Chan ang ni-officiate sa ilang kasal. Dili lang kana, matag magtiayon adunay libreng prenup photo shoot, libreng video coverage sa ilang kasal, libreng wedding ring, wine, wedding coordinator ug libreng lechon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Patutukan ang socialized housing project sa Mandaue City aron mahiluna na ang mga residente nga way mga tarong nga Pinoy-anan. Target nga mahawanan na ang CICC compound kay mao kini ang tukuran sa bag-ong government center. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa iyang speech atol sa inaugural session, giasoy ni Mayor Jonas Cortez ang direksyon ug plano sa administrasyon. Usa sa gipakadak-an ang socialized housing projects sa Mandaue. Naglakip niini ang development sa Barangay Tipolo nga tukuran og mga mid-rise condominium buildings. Sa pagkakaroon duha pa sa 5 ka mga buildings ang napahigayunan sa groundbreaking ug magsugod na ang construction. Matud sa mayor, kung makumpleto na ang housing project, isunod ang pagpa-relocate sa mga beneficiaries. Sa pagkakaroon gatusan pa ka mga pamilya ang nagpuyo sa grounds sa kanhi Cebu International Convention Center. Mga biktima sila sa sunog sa Barangay Tipolo, Kizo ug Mantuyong. May plano na ang syudad sa CICC building nga nagusbat human sa linog pipila ka tuig ang nakalabay. Gipresentar ni Cortez ang plano sa dapit tukuran sa proposed government center. Matud sa mayor, angayang mabalhin sa dakong lugar ang City Hall aron hamugaway kini sa tanan nga dunay transaksyon. Gikonsidera nila ang CICC area tungod sa strategic location niini. Duhay katuyuan nato makahatag tag dissenting panimalay aning atong mga sa informal settlers nato niya. Ikaduha, ma-clear up nato ang CICC which usa na sa atong plano nga tukuran sa atong government center. Nang hinaot ang syudad, mahinayon ang plano kay tanan makabenepisyo niini. Ang tuyo nato ana is to have a one-stop shop for a government center nga diin nga dunay gusto mo transact og business sa Dakbayas Mandaue anaara sa usa ka lugar. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ipamatud-an sa usa ka matuod nga kasinatian ang panultihon nga dog is a man's best friend. Atong sayran ang istorya sa duha ka managigala, pinaagi nining report. Buwan sa Abril, nag-viral ang video sa usa ka PWD uban sa iyang duha ka mga iro nga mao'y tigdala sa mga butang gamit ang gamayng kurmata. Nahimamat nako sa sidewalk sa Magallanes sa Cebu City si Carlito Haka, 54 anyos, uban sa iyang iro nga si Bugoy. Bago lang siyang nakabalik sa Dakbayan, humani uli diay sa Leyte. Wa niya pa uban na ang laing iro nga nag-viral kay nanganak diay dito silang dapit. Buutan og intelihente ang iyang iro nga si Bugoy nga makasabot ug mosunod sa iyahang isulti. Iya kini gitawag aron taoran sa gamayng kariton nga kargahan sa iyahang mga butang. May yugo nga gibutang sa liog ni Bugoy nga gihigtan sa gamayng kariton. Gaan ra ang iyang gipaguroy kang Bugoy apan dako na kaayog gikatabang kaniya tungod kay baldado naman ang iyang usa ka bukton human madisgrasya sa trabahoan kaniadto. Kalgan ni Bugoy ang gamit niya sa pag-repair og payo nga mao'y gisaligan usab nila sa pagpalit og pagkaon og pamiliti
pagpauli sa Leyte. Pinagana akong duro. Hindi nga rin kinilgiwan kada buntag. Una, pagkaduha, pinakaong kong maupay. Pinatang ko yun, apat pa sila makakaong kontra ko. Di karni sila ako mag-utan na galay ko. Sudagutan, pinangga ko, indoro. Kay pagkagabi na diya sa kilira magduog. Magduog, minduha. Taga Burawin, Samar si Tatay Carlito apan mibalhin sa Leyte. Biyudo na siya ug dunay duha ka mga anak, diin ang usa ang nahimulag kaniya sa dugay na nga panahon. Ang main purpose ni Tatay Carlito dire, nganong siya balik-balik sa Cebu, pagpangita sa iyang anak nga dugay nang nahimulag kaniya. Giingon na narbaho ang iyang anak nga si Arnel dinhi, nga gikamingawa na niya pag-ayo. Loy! Igulat na magkita, Loy! Magkakita lang ko na mo. Umkin ako. Pwede na ko mamatay. Arnel! Arnel ka! Gusto ka nga, mabuhi pa ako. Pagkita na ako kayo. Biskaro na yun. Lumigaw ako ko niyo. Matun ni Tatay, mauli siya sa Leyte tungod sa kabalakan niya sa iyang usa ka ero apan mubalik gihapon siya sa Cebu hangtod magpakita kaniya ang iyang anak. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, musugod na ang next season sa Proof of Purchase promo sa GMA. Ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 4 kon BPP4. Sa BPP4, pwede na ang mga sari-sari store owners makapada sa ilang mga entries ug dunay kahigayunan nga makadaog sa dakong mga ganti. Kapin sa 8 milyones ka pesos ang ihatag nga premyo sa mukabat 2,000 ka mga mananaog. Naglakip kini sa house and lot ug cash prizes hangtod sa tunga sa milyon ka pesos. Samtang lain ninyong atangan mo ang trendy dance music video, kauban ang mga maayong cheer dancers sa mga tunghaan o universidad nga sakop sa NCAA. Unya ayaw kalimti mga kapuso nga ang opisyal nga pagpadala sa inyong mga entries magsugod karong Hulyo 16 hangtod na sa Setyembre 23 ning tuiga. Gawa sa mga participating Mercury Drug branches, pwede sab ninyong ihatod ang inyong mga entries sa regional TV stations lukop nasod. Pahinumdom, magmatngon sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitaha ang official Facebook page ni ini na www.facebook.com o promos.gmanetwork.com alang sa complete mechanics and announcements. Artist midibuho sa Ulagway siya amahan isip pasalamat sa mga sakripisyo nga giantos alang sa ilang pamilya. Nagtrending karon sa social media. Sa irantang istorya pinaagi sa report ni Mark Ridge Abella. Daw sama sa usa ka high-resolution picture kining painting nga nag-viral sa social media sa usa ka batanong artist nga taga-Occidental Mindoro. Siya si Nestor Abayon Jr. kinsa usa ka hyper-realistic painter nga mas nabayad ang talento atol sa pandemya. Gamit niya sa pagdibuho ang brush, pintal ug ang canvas. Gipadayag ni Nestor ang iyang timos nga pagpasalamat sa iyang amahan nga si Nestor Abayon Sr. usa ka mag-uuma pinaagi sa iyang talento. Ang nagtrending nga oil-on-canvas portrait sa iyang amahan, iyang gitawag nga tiyaga. Sigo ni Nestor nga walay makatukib nga pulong sa mga sakripisyo sa iyang amahan. Naging inspirasyon sa akin noon hanggang ngayon naman about dun sa sakripisyo na binigyan niya sa amin noon nung nag-aaral pa lang kami at nung mga panahong walang-wala din kami. Siya po kasi talaga yung nagbigay sa amin ng makakain, lahat ng pambaon sa school. Gawas ni ini, mipatok usab sa social media ang iyang painting halad kang pambansang kamao Senator Manny Pacquiao. Tinuod gayod nga daghang mga artist ang mas nadiskubre ug naila atol sa pandemya sama na lang ni Nestor. It's time to do the turbulence announcement. Let me do it first. Okay. Bunal. Samtang, ugmang adlawa, atong ilailahon ang nagpaluyo nga tingog ni ining makalingaw nga viral video.
Busa, tutok lang matag alas 8 sa buntag sa inyong ikasaw sa pamahaw matag adlaw ang GMA Regional TV Live. Sakit na, may tabakubid ko eh. Kauban si Clans Gabutin, ako si Marco Jabelia. Balitang Bisdak. Pagdahili sa yuta sa Block 11 sa Sitio Lahera, Lower Kalunasan ng Dakbayan sa Sugbo, nahitabo atol sa pagbunok sa kusog nga uwan. Mga mulupyo na miligro o kahimtang. Ani ang report? Kini ang napahak nga yuta daplin sa sapa humana nahulpa tungod sa kusog nga uwan nga giubanan pagyud sa baha. Naluka usab ang tulo ka punuan sa kahoy nga misangpot sa landslide ug miali sa tunga sa sapa. Wa hinoy balay nga naapil sa pagkalumpag apan nag-ungaw na ang uban sa pangpang. Kinado nakita karon maning porsyon sa nidahili nga yuta diri sa Block 11 Sitio Lariha, Barangay Kalunasan sa Cebu City tungod sa kanunay nga pag-uwan unya kining sapa ato nakita tin-aw na ni karon. Apan gikabalakan sa mga mulupyo diri nga simbakog mo balik sad pagbaha, mas grabe ang epekto nini. Sanglit dunay mga punuan sa nalukat nga kahoy nga naa karon nakabara sa agianan sa tubig, dili usa kun dili tulo ka punuan sa kahoy karon diri. Ilang panawagan nga unta mahawanan ni sa labing daling panahon aron safe ang ilang kinabuhi. Nabdanamo si Anthony Noval nga nagmanumano sa pagputol sa gamot ug sanga sa kahoy apan naglisod busa nanawagan siya sa hinanaling aksyon sa mahingtungdan. Ako amo nangunta nga di pa ning kamutan nga kami tanan mamulupyo diri kutob sa na mga kalamidad aksyonan unta dayon. Mao na among pangita nga kuan bakay kami pertigil na mong isura in tawo na. Sa pagsusi ni Konsehal Jerry Guardo, ang chairman sa Committee on Infra o Flood Control Program sa Konseho, may rekomenda sa pagpabalhin sa mga mulupyo tungod sa kapiligro sa dapit. I would recommend nga katong mga residente kanang mga balay, there must be a forced evacuation kay dili gid kayo safe na ang ilang pagpuyo, makita ninyo no. Pahawanan sa dakbayan ang mga istruktura daplin sa sapa ilabi na kadtong nahasulod sa 3-meter easement. Kasamtang adunay programa karon ang Dakbayan Sugbo sa pagsulbad sa problema sa baha. Lakip kini sa Drainage Master Plan nga gipunduhan og 8 billion pesos sa national government ug 1.2 billion pesos pa lang ang nagamit nini. Those structures built within the 3-meter easement mapugos gyud pag demolish and relocate sa ilang mga residences. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Panaghiusa ang mensahe sa inaugural session sa 29th Sangguniang Panlalawigan sa Bohol. Ang sesyon gipanguluhan ni Vice Governor Victor Balite o kumplito mitambong napiling bukal ang bagong board member gikan sa 2nd District sa Bohol nga si Jamie Omintado Villamor. Gusto mo panday og balawd nun nga mapalambong kinabuhi sa mga igsuong bulanon. Sumapa matuman ang kini pinagi sa pagpalig-on sa komunidad aron magkabaton og mas lig-on nga ekonomiya ang lalawigan. Mga senior citizens sa Dakbayan sa Talisay nakadawat na usab sa ilang cash assistance. Gisugdan kagahapon ang ikaduhang hugna sa pang-apod-apod sa tag 1,500 pesos nga financial assistance. Gani sa Barangay Bulacau udto pa lang nahuman-human na ang pagpanghatag sa kapin 800 ka mga senior citizens sa barangay. Ang syudad sa Talisay adunay kapin sa 13,000 ka mga registered senior citizens. Ang mga senior citizens makadawat og 6,000 pesos nga ayuda nga pinansyal matag tuig. Sa Mandawi City Hall, maghimo ang syudad ug team aron mo evaluate sa trabaho ug performance sa mga empleyado. Kini ang gipahibaw ni Mayor Jonas Cortez aron masiguro nga makasubay sa panlantaw sa dakbayan ang mga lihok sa mga kawani sa City Hall. Gipasabot sa mayor tungod kay anaa sa serbisyo publiko silang tanan, dako usab ang gipaabot sa publiko gikan kanila. Mas maayo kuno nga masiguro nga mapatuman ang mga katuyuan ug implementasyon sa mga objectives ug plano sa syudad. Usa sa giplano ang performance-based nga evaluation alang sa mga trabahante o empleyado. Lisod masag kaayo dili sila align sa atong vision. No nganong why retain people nga dili mo kinahanglan gyud ang atong gipangita nga they have to be on board sa atong plano. Labing uwahing team
standing sa nagpadayong NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament, naguna sa team standing ang wala pay pildi nga CSB Lady Blazers nga may 8 kadaog. Sa labing unang higayon, nakakuha og luna alang na sa Final Four. Ikaduha ang Arellano Lady Chiefs nga adunay 7 ka mga daog ug 1 ka pildi. Nakasud usab sa Final Four ang Lady Chiefs. Samtang ang San Sebastian Lady Stags usab anaa sa ikatulong dapit nga may 5 ka daog ug 2 ka pildi. Ikaupat sa team standing ang Mapua Lady Cardinals nga adunay 4 ka mga daog ug 4 usab ka pildi. Puros anaa sa ikalimang pwesto ang LPU Lady Pirates ug ang JRU Lady Bombers nga may 3 ka daog ug 4 ka pildi. Samtang ang San Beda Lady Red Spikers adunay 2 ka daog ug 5 ang pildi. Anaa sa katapusang luna ang Perpetual Lady Altas ug EAC Lady Generals ug ang Letran Lady Knights nga may tag 2 ka daog ug 6 ka pildi. Mga kapuso, mamahimo ninyo masaksihan ang musunod ug init nga duwa matag Martes, Miyerkules, Biyernes ug adlawng Domingo live sa GTV. Pagpabarog og bagong City Hall building, gitinguhan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nining iyang ikaduhang termino. Mato ni Chan, karaan na kayo ang kasamtangang City Hall ug itandi bisan sa mga silingang lungsod. Sama sa konsolasyon ug liluan daw na biya ang Lapu-Lapu kay mga high-rise building na ang ilang mga municipal hall. Aminado hinoon ang mayor nga nang ginahanglan kini og dagkong pondo ilabi na nga 8-story City Hall building ang iyang gitinguha nga tukuron. Wapo sab kini malakip sa proposed budget karong tuiga apan iya matud pang paningkamutan nga makapangita og pondo alang nini lakip na ang pagpanindot sa parking lot sa City Hall. One of our dream for this second term is to have a new City Hall. Kung imong tanawon may, our City Hall is like a barangay hall. Di ba? Kung imong i-compare sa mga municipality, tanawon nimo ang atong mga silingan, ang konsolasyon, high-rise na, elevator, ang liluan, nagsugod na, silang gwapo kayo nga City Hall po, no? So, high time na siguro na we will have our own new City Hall. Usa ka baboy ang gituhuang giamong-amungan ug tao dito sa Barangay Bugot, lungsod sa Argao, Cebu. Suma pa nga mireklamo ang tag-iya sa baboy sa ilang barangay human mabantayi nga nagkadugo na ang genitalya sa ilang baboy nga dumaga niadtong Hulyo 4, 2022. Misamot ang ilang pagduda nga gihilabtan kini og tao human adunay short pants nga nabiyaan sad sa baboy. Samtang gipadayag sa kapulisan sa Argao nga wa sila makadawat og formal complaint gikan sa tag-iya mahitungod sa insidente. Hinuon nagpakisusina sila mahitungod niini human masayod pinaagi sa social media. Sa mga kapusong nagtutok sa istorya ni Lolong, karong gabi, maila-ila ni Elsie ang higanting buaya nga higalang ni Lolong. Mamahimo mausab niyang higala si Dakila. Samtang dungan sa pagpangandam sa kandidatura ni Mayor Armando isip gobernador, mao ang sunod-sunod nga pagpamatay sa lungsod sa Tumahan. Ug ang ilang gitudlo nga responsable mao ang buaya. Karong gabi, maila-ila na sab si Karina, ang bag-ong karakter nga mo'y unang makita sa dili kasagarang ikasarang ni Lolong. Samtang sugdana ug manipula ni Donna ang kandidatura pagkagobernador sa iyang bana. Mao mga kapuso, ayaw si Piata ang pagtutok sa istorya ni Lolong sa GMA Talibabad human sa 24 oras. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang nasa gawasan nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita may nungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balita Bisag buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, may hapon mga kapuso.